फ्रेंड्स आज ये क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली जिनस को शेयर करने जाऊँगी जहाँ कि आपण मैंने निजर मुखरे रखिकी जेकोसी व्यक्ति को आपण देखा करेंगे सी जो भी प्रकृतिर पुरुष व नारी होता ना कहीं आपणकर वश्यता स्वीकार कर निजर जो भाई भाव में व्यक्तिगत प्रेम क्षेत्र में व्यवहार करेंगे से पारिवारिक स्नेह प्रेम संपर्क में व्यवहार करेंगे किंबा आपणकर चाकरी वृत्ति क्षेत्र में उपरिस्थ ऑफिसर को हाथ मुठा रखिपारे एवं व्यवसाय वाणिज्य स्तर में आपणकर यही शक्तिशाली उपाय को अवलंबन करी निजर व्यवसाय को बढ़ाई पारे अथवा सामाजिक क्षेत्र में आपन जदि कौन सी नारी बा पुरुष को आपनकर व्यक्तिगत कल्याण निमंते यही शक्तिशाली उपाय को अवलंबन करती तेबे सही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपनकर संपूर्ण वश्यता स्वीकार करिबो। अत्यंत चमत्कार शक्तिशाली उपायटी जहाँ माध्यम कि जेकोसी व्यक्ति सहजरे कौन सी व्यक्ति को करायत्त करिपरिबो। तेबे ये अमूल्य तथ्य को आपन शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाठ देइचंती एवं एई भली तंत्र मंत्र भिडियो आपन रुचि रही तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेभली कि आम जेतल मध्ये एई भली भिडियो आपन सेवा अपलोड करिवो तार नोटिफिकेशन आपन पाखरे सर्वप्रथम पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने अत्यंत सहज देखिक किछि ज्ञान आहरण करें। तेज फ्रेंड्स एवं सुन नजर पकेबा यही शक्तिशाली जिनसर स्वरूप कौन जहाँ कि आपण निजर मुखरे रखिकी कौन सी व्यक्ति सह कथबार्ता कले सी आपणकर वश्यता स्वीकार कर तेबे यही जिनसटी को आपण मैंने जिते मुखरे रखिए गोटे स्वयं सिद्ध मंत्र जहाँ कि आपंकर सिद्धि कर आवश्यक नहीं केवल गोटे थर ही आप उच्चारित करेंगे मने मने से व्यक्ति सह कथबार्ता कला बेले देखिए से व्यक्ति पुरुष हो बा नारी आपनकर संपूर्ण वश्यता स्वीकार करिवो। तेबे आपण माने एही क्रियाटी को जेकोसी शनिवार थारु ही आरंभ करिवे एवं क्रमागत भाव में आपण 11 दिन पे एही क्रियाटी को संपादन करिवे। तेबे आपण माने जदि कोनसी कारणवशत एही 11 दिन मध्यरु कोनसी गोटे दिन बा 2 दिन सेही व्यक्तिंक सह न मिसी पारिले एवं आपण माने एही क्रियाटी को संपादन करिया पई अक्षमता हेले तेबे सेही गोटे बा 2 दिन आपण सेही व्यक्तिंकर फोटो जदि आपनकर मोबाइल रे थाए तेबे आपन ताकु सामने रखी मध्य क्रियाटी को संपादन करें। तेबे आपण चेष्टा करेंगे से व्यक्ति सह यही 11 दिन जमित हेले आपण मिलन हेबे एवं तांका सह कथबार्ता यही शक्तिशाली उपाय को अवलंबन करी ही करेंगे। तेबे जदि कौन सी कारणवशत जहाँटा मुझे आपन संगे शेयर कली जदि तांका सह भेट आपनकर न हो पारला तेबे आपण दिने किंबा 2 दिन यही 11 दिन मध्यरु तांकर फोटो साहाय्य आपण माने क्रियाटी को संपूर्ण संपादन करें। तेबे आपण माने सकाल समय अपराह्न भितर ही आपण मानक क्रियाटी संपादन करिया पड़िबो। संध्या परे आपण माने क्रिया को संपादन कले आपण फलवान हेबे नहीं। अतएव प्रभात समय सूर्यास्त भितर ही आपण माने सही व्यक्ति पुरुष व नारी को आपनकर देखा करिवार अछि एवं तांकर साक्षात हैला परे जेतेबेले आपण तांक सह कथबार्ता करिवे एही शक्तिशाली जिनस को आपण माने पार्टी रे रखिबे एवं एही स्वयं सिद्ध मंत्र को आपण माने गोटे थर उच्चारित करिवे मने मने यार चमत्कार को आपण निजे लक्ष्य करेंगे। तेबे ये जो शक्तिशाली जिनसटी को पार्टी रखिए ताकू मु प्रथम आपन शेयर करुचे एवं तार परवर्ती पर्याय मु आपन को स्वयं सिद्ध मंत्रटी मध्य शेयर करी जद्वारा कि आपण माने एई दुईटीर शक्तिशाली संयोग फल आपन कौन सी व्यक्ति को आपन निजर अख्तियार को आनी परिबे। तेबे एई जो शक्तिशाली जिनस को आपन पार्टी रखिए यह बहुत साधारण सबुआड़े मिले ताहा होची लवंग। लवंगर एक स्वतंत्र तंत्रोक्त क्रिया अच्छी जहाँकि बहुत गुड़िया ये टोटका क्रिया लवंग को व्यवहार करा जाए। लवंग संपूर्ण भाव में अक्षत होइतिबा दरकार अर्थात कौन स्थान रे खंडिया खबरा हो नथिबो स्वयं संपूर्ण होइतिबो एवं तादरे आपनकर फुलटी थिबो। आपण माने एही क्रियाटी को जेतेबेले संपादन करिया पे जिबे लवंगटी को तो आपण माने पार्टी रे रखिबे। तेबे जेतेबेले आपण माने क्रियाटी को संपादन करि सारचंती आपण पार्टी रो लवंगटी को बाहर करी तार जो फूल अंश अच्छी आपन ताकू बाहर कर देकरी अवशिष्ट आपन ताकू खाइया को पड़िबो। एई भली भाव में 11 दिन पे आपन 11 गोटी लवंग को ही व्यवहार करिवे एवं प्रत्येक थर आपन माने सही व्यक्ति को देखा करी एई लवंग सह यही क्षुद्र मंत्र को आपण माने मन मन आवृत्ति कर सारला परे लवंगटी को आपण माने चोबेई खाईदेवे एवं यार चमत्कारिता को आपण माने लक्ष्य करी चलिए से व्यक्ति आपण को पछरे एभली पागल प्राय अवस्था तर आसीबो आपन को छाड़िकी रही परिबो नहीं। आपन आगे पछरे बुलिया पे लागिबो। आपन ताको जहा कहिबे से ताको तत्काल पालन करिवो ताहा माध्यम रे हो
କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ହେଉ ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଲାଳସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ ସେହିଭଳି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ସର୍ବଜନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କ୍ରିୟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଭଳି ଯଥୋଚିତ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେଭଳିକି ସେହି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବେ ଯେଭଳିକି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସମମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୟୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ମୁଖରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, এই ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ଥର ହିଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ଏବଂ 11 ଦିନରେ ଆପଣ ମାତ୍ର 11 ଥର ହିଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡାକୁଛି, କାଗଜ କଲମ ବାହାର କରିକି ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରିୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହେବ। ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଡାକୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ପାଟିରେ ଲବଙ୍ଗ ରଖିକରି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖା ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓଂ ନମଃ ଭାସ୍କରାୟ ତ୍ରିଲୋକ ଆତ୍ମନେ ଅମୁକଂ ବଶ୍ୟଂ କୁରୁ କୁରୁ ବସଟ୍ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦୋହରେ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଲେଖିଲେ କି ଭୁଲ ଲେଖିଲେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଓଂ ନମଃ ଭାସ୍କରାୟ ତ୍ରିଲୋକ ଆତ୍ମନେ ଅମୁକଂ ବଶ୍ୟଂ କୁରୁ କୁରୁ ବସଟ୍ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିଥିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଏକଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ପାଟିରେ ରଖିକରି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗଟିଏ ହୋଇଥିବ, ଆଦୌ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇନଥିବ ଏବଂ ତାର ଫୁଲ ଥିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ એકવાર ଉଚ୍ଚାରିତ କରିସାରିଲା ପରେ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ପଦାକୁ କାଢ଼ିବେ। ତାର ଫୁଲ ଅଂଶକୁ ଭୂମିକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିକରି ଆପଣମାନେ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ଖାଇଦେବେ ଏବଂ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଏହି 11 ଦିନରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ ବା 2 ଦିନ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ନ କରିପାରିଲେ ତେବେ ଯାହାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଫଟୋ କପିକୁ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହି 11 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖା କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାର ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ଯାହାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ସହାୟତାରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ସମସ୍ତେ ଏହି ସହଜ ଉପାୟର ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଉପକାର ଆସିବ, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକ ଫୁଟିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।